श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवत महापुराणम द्वितीय स्कंध अथाष्टमोऽध्यायः। राजा परीक्षितंकर विविध प्रश्न। ताहले चलो शुणिमा। राजा परीक्षित कहिले, भगवान निर्गुण भगवानंकर गुणावली वर्णना करबा निमंते ब्रह्मांकर आदेश पाइबा परे नारद केउमानंक आगरे किपरि भावरे सेही विषय वर्णना कले ताहा जानिबाकु मोर इच्छा हेउछि। एके तो अचिंत्य शक्तिमानंकर निलय भगवानंकर कथा ही लोकमानंक निमंते परम मंगलकारक। पुणी समस्तंकु भगवत दर्शन कराइबा हेउछि देवर्षि नारदंकर स्वभाव। जेहेतु आपण हेउचंती वेदवेत्ता मानंक मध्यरे श्रेष्ठ, तेणु कृपा करी आपण मते ए विषय कहंतु। हे महाभाग्यवान सुकदेव, आपण मते एपरि उपदेश दियंतु जद्वारा मु मोर आसक्ति रहित मनकु सर्वात्मा श्रीकृष्णଙ୍କ ठारे तन्मय करिदेई देह त्याग करिपारिबि। जेउमाने श्रद्धार सहित प्रभुंकर लीला नित्य श्रवण आउ कीर्तन करती सेमानंक हृदय अति शीघ्र भगवान आविर्भूत हो जाती। शरत ऋतु आसीगले जलर मलिनता जेपरि स्वतः दूर हो जाए, कर्णरंध्र दे श्रीकृष्ण जाई भक्त मानंकर भावमय हृदय मलरे विराजमान होइगले भक्तंक मनर मल सेहिपरि स्वतः नष्ट हो जाए। मार्गर समस्त क्लेश लंघन करी पथिकतार घरे पहुँची गले जेपरि से घर छाड़ी आउ केउआड़े जाए नहीं। शुद्ध हृदय भक्त सेहिपरि क्षणक पाई मध्य श्रीकृष्णक पाद पद्म को छाड़ती नहीं। भगवान पंचभूत सहित क्षेत्रज्ञर अर्थात जीवर तो कौनसी संबंध नहीं, तथापि ताहार स्थूल शरीर पंचभूतरे ही निर्मित होइथाए। यह स्वभावतः हो जाए ना अन्य कौनसी कारण हुए, ताहार मर्म तो आपण यथार्थ रूपरे जानिथिबे। कृपा करी मते ताहा कहंतु। आपण कहिले जे भगवानंकर नाभिरु पद्म प्रकटित हैला एवं तहिरु सकल भुवन सृष्टि हैला एवं साधारण मनुष्यर जेपरि ओ जेते प्रकार अवयव रही थाए भगवानंकर मध्य सेहिपरि सेते प्रकार अवयव रहिछि। ताहा हेले भगवान अवयव द्वारा सीमित ना अनंत? दयाकरी मते यह बुझाई कहंतु। जहांको कृपारु सर्वभूतमय ब्रह्मा प्राणी मानंको सृष्टि करंती एवं जहांकर नाभि कमलरु उत्पन्न होइथिले मध्य केवल तांको कृपारु ही से ताहांकर रूप दर्शन करिपारिले संसारर उत्पत्ति स्थिति और प्रलयर कारण सेही सर्वांतर्यामी तथा मायार स्वामी परम पुरुष परमात्मा निज माया को त्याग करिदेबा परे केउथिरे केउ रूपरे निवास करंती ताहा मध्य कहंतु। आपण प्रथमे कहिले जे विराट पुरुषंकर अंगरु विभिन्न लोक बा भुवन ओ लोकपाल मानंक सृष्टि हैला। पुणी कहिले जे लोकपाल मानंक सहित विभिन्न लोक मध्य ताहांकर अवयव। एही दुईटीर तात्पर्य कोन? महाकल्प ओ ताहार अंतर्गत गौण कल्प आदि विषय बुझाई कहंतु। कालर अनुमान किपरि करा जाए, भूत भविष्यत वर्तमान एसबु शब्दर अर्थ कौन एवं जेउ प्राणी माने निजको देह बोली धरि नियंती सेमानंकु दिया जाइथिबा आयुर परिमाण केते? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कालर त्रुटि आदि सूक्ष्म गति आउ वर्ष आदि स्थूल गति किपरि जणा जाए? विभिन्न प्रकार कर्मरु जीवकु केते प्रकार ओ किपरि गति सबु मिले? मनुष्य सत्व रज और तम गुण अनुसारे जेपरि कर्म सबु करे ताकु तार सेही कर्म अनुसारे ही देव मनुष्य आउ तिर्यक आदि नाना जोनि मिले। अतएव ता कर्मर हिसाब किए रखंती? पृथ्वी पाताल दिग आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत नदी समुद्र द्वीप ओ से सबुरे बास करुथुवा जीव मानकर किपरि उत्पत्ति हुए? ब्रह्मांडर भीतर ओ बाहरर परिमाण केते ताहा बुझाई कहंतु एवं ता सहित महापुरुष मानकर चरित्र वर्णाश्रम भेद ओ से सबुर धर्म मध्य निरूपण करंतु। विभिन्न जुगर
ସ୍ୱରୂପ ଅବଧି ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ଧର୍ମ ତଥା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାରର ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଚରିତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଓ ବିଶେଷ ଧର୍ମ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ରାଜର୍ଷିମାନଙ୍କର ଓ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତୁ। ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସେସବୁର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାର ଓ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଯୋଗର ବିଧି କ'ଣ? ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଗତି ମିଳେ? ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କିପରି ଭଙ୍ଗ ହୁଏ? ବେଦ, ଉପବେଦ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ତଥା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ? କୂପ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଖୋଳାଇବା ଆଦି ପୂର୍ତ୍ତ କର୍ମର ଯଜ୍ଞଯାଗାଦି ବୈଦିକ ଏବଂ କାମ୍ୟ କର୍ମମାନଙ୍କର ତଥା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ପରିପୂରଣର ବିଧି କ'ଣ? ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୁଏ? ପାଷଣ୍ଡତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୁଏ? ଆତ୍ମାର ବନ୍ଧନ ଓ ମୋକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ କିପରି ଅବସ୍ଥିତ ହୁଏ? ଭଗବାନ ତ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ କିପରି ନିଜ ମାୟାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ କିପରି ପୁଣି ସାକ୍ଷୀ ପରି ଉଦାସୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ମୁଁ ଏସବୁ ଯାହା ପଚାରିଲି ଦୟାକରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ନିଜ ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରାରୁ ଶୁଣିଥିବା କଥାକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମାନ ପରମ ପ୍ରମାଣ। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ଆପଣ ମୋର କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରାଣ କେବଳ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଶାପ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ନିର୍ଗତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅମୃତମୟୀ ଲୀଳାରସ ପାନ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହିଲେ, ହେ ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣ, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସଭାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶୁଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଶୁକଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ମହାପୁରାଣ ଶୁଣାଇଲେ, ଯାହାକି ବ୍ରାହ୍ମକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ପାଣ୍ଡୁବଂଶ ଶିରୋମଣି ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେହି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରଶ୍ନବିଧିର୍ନାମାଷ୍ଟମୋऽଧ୍ୟାୟः।